100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए कबूल हो। आपको कोई दुआ करनी है और कोई अहम दुआ है, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे। इसके बाद आते हैं सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। बहुत सारों के घरों में बड़े प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते, आप घर में सूरह बकरा मिलकर पढ़ ले, इंशाल्लाह इसकी फजीलत देखेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हर जुम्मे वालिदैन की कब्र पर जाएं, सूरह यासीन पढ़ें। सूरह दुखान बड़ी कमाल की सूरत है। सूरह अद-दुखान ये पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। किसी प्रॉब्लम में है, सूरह दुखान पढ़ें। आगे चलते हैं। किसी की जो करीबुल मर्ग हो, बाज़ औक़ात किसी पर सकरात का आलम होता है, लास्ट ब्रीथ चल रही होती है, तो उसके पास जाकर सूरह जासिया पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर होगा। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ, अगर आप में से कोई फलों वाले हैं, जिनकी खेती बाड़ी है या जमींदारी है, जरा गौर से सुन लें। सूरह काफ ये पढ़ने से बाग के फलों में कसरत होती है। सूरह रहमान, सुभान अल्लाह, 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़े उसे कभी फाका ना होगा। सूरह वाक़िया की आदत डाल लें। सूरह मुल्क, सुभान अल्लाह, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान होती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर, अगर ऐसे बच्चे हैं आपके घर में जो हाफिज कुरान बन रहे हैं या आप हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, तो सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगी जाए तो कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। सूरह नाज़िआत पढ़ने से जांकनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह, जब आप ट्रेवल पर जाएं या आपका माल किसी कंट्री में जा रहा है, शहर में जा रहा है, तो सूरह अलम नशराह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होगी। सूरह वत्तीन, सूरह तीन जो है, 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरह अलक, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जोड़ों में जिनके दर्द है, सूरह अलक जो है इसको पढ़ ले तो जोड़ों के दर्द का इसमें इलाज है। सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना, बर्स और यरकान का इसमें इलाज है। सूरह ज़िलज़ाल जो पढ़े चौथाई कुरान के बराबर है। जिस आदमी या जानवर को नजर लग गई हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। अगर मेरा भाई कोई कर्ज में है तो सुनिए, सूरह तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर जो है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील बड़ी मुश्किल के वक्त पढ़ना बहुत मुफीद है। अगर कोई बे औलाद है तो सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। तो सूरह कौसर का विर्द, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये सूरत पूरी पढ़ते रहा करें। सूरह काफिरून चौथाई कुरान के बराबर, सूरह इखलास तिहाई कुरान, 3 बार पढ़ ले तो पूरे कुरान का सवाब। और सुभान अल्लाह, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से जिन्नात और हासिदीन से हिफाजत रहती है। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन-नाज़िआत पढ़ने से जांकनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह तीन व जैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं।
سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں, الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. لیکن میں اپنی شوگر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ کنٹینیو بڑھتی جا رہی تھی. پھر میری نظر سے ایک فارمولا گزرا اور وہ فارمولا ہے GPS. اب اس کی یہ فارمولا کیا ہے, تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں, جن کا وزن زیادہ ہے, جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں. میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں, آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا. میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ملک کے ڈاکٹر سے بھی مشورے کر کے اس پر عمل کیا اور آج میں آپ کو نتیجہ بتانے جا رہا ہوں. تو میری شوگر جو تھی, چلے بتا دیتا ہوں, میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی, بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی, جو کہ HB1C جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر, اور یہ گریجولی بڑھتی گئی. 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی, 9 پہنچی اور 9. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں رک رہی شوگر؟ دوائیں چینج کر کے دیکھ لی تو پھر وہ GPS فارمولا میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, G فار گرینز, P فار پوٹیٹو, S فار شوگر. یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے, پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا, وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں, پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے, وہ انسولین پر پہنچتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے اور پھر بیچارے آزا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے. تو اب اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی, پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا, مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا. اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی, اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا, اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹ. مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے, وہ چینی نہیں ہے اس میں لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹ بنا رہی ہے. اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ میں, اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی؟ تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا. اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ ہے, ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے, ہم چاول بہت کھاتے ہیں, تو چاول چھوڑنا تھا, روٹی چھوڑنی تھی, پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا, اور شوگر والی تمام چیز, بیکری کی تمام آئٹم. راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے. آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے عید کے ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے, میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے, 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ, یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کیا. اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی, لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں؟ میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہے اور کم ہو رہی ہے تو آدھی آدھی کرتے رہے دوائی. تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا, میرا کولیسٹرول تھا 220, 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکی وداؤٹ اینی میڈیسن. صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا. کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمز تھے, وہ کم ہو گئے الحمدللہ, اور بھی بہت ساری چیزیں. میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا. میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا, میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی, میں کھا پراپر رہا ہوں, پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں. ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے, میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا, جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا, میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع, میں نام نہیں لے سکتا, ہمارے اراکین شورا بھی ہیں, ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں. آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں, جو شوگر کے پیشنٹ تھے, وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے, لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے, وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا, میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں, بہت فریش فیل کرتا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو ہمیں نظر ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھائی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی, یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں. تو جناب آپ الحمدللہ سلاد, فروٹ, اور پھر آپ گوشت ڈائریکٹ تھوڑا سا لے لیں, آپ بوائل انڈے کھا لیں. اگر آپ کو فرائیڈ ایگ بھی کھانے تو کم تیل میں تل کے چمچ سے کھا لیں انڈے. میں 1-2 دن پہلے ایک جگہ گیا, دوست کے گھر دعوت تھی, بڑا بہترین کہہ رہے عید آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی گوشت نہیں بنایا, دال چاول بنایا.
اچھا اب میں پہلے کیا کرتا تھا، جب شروع میں میں نے ڈائٹ شروع کی تو میں لوگوں کو بتاتا تھا میں روٹی چاول نہیں کھاتا، تو پھر لوگ کیا کرتے تھے بیچارے، وہ باربیکیو منگوا رہے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے منگا رہے ہیں، میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اب میں نے بتانا چھوڑ، اب میں نخرے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، جو بھی دعوت ہے. تو دال چاول بنایا تو بڑا کمال کا، ہمارے یہاں مشہور ہے دال چاول، سارے دوست کھا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کیا کھائیں گے، میں نے بالکل کھاؤں گا. میں نے لیا، میں نے دال کی پلیٹ بھری، اس میں لوکی شریف نکالی اور میں چمچ سے دال کھانے لگا. میں نے لوکی کھائی، ہر دسترخوان پہ تھوڑا بہت تو سلاد ہوتا ہے، میں نے سلاد کھایا. دیکھیے ایک فارمولا اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ آپ کے وزن کا 1% آپ کا پیٹ ہوتا ہے. کسی کا 80 کلو وزن ہے، اس کا 800 گرام میں پیٹ بھرے گا. اب میرے پیٹ کے اندر اگر 700 گرام کی جگہ ہے تو میں نے یہ سوچ لینا ہے کہ 700 گرام بھرنا کس ہے. یاد رکھیے میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوگی. بچپن میں تو زیادہ ہوا تھا، ہم گرم گرم روٹی لینے جاتے تھے اور آتے آتے ایک روٹی پوری کھا جاتے تھے. ممی نے منگوائی ہوتی تھی روٹی، تو بھوک اتنی لگی ہوتی تھی وہی روٹی کھا جاتی، کیونکہ بھوک لگی ہوتی تھی، نہ سالن تھا نہ کچھ تھا، کیونکہ بھوک لگی تھی. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ دال چاول کھایا ہوگا یا دال روٹی کھائی ہوگی، پیٹ بھر گیا. اب دنیا کی بہترین چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں، یار اب تو پیٹ بھر گیا. اٹ مینس پیٹ ہی بھرنا ہے، لذت تو زبان تک ہے. تو اگر آپ اس 700 گرام کی پراپر تھیلی کو اچھی چیزوں سے بھر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ختم ہو جائے گا چیپٹر، آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو پہلے کوشش یہ کریں کہ فروٹ یا سلاد سامنے آ جائے، 300-400 گرام وہ کھا لیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو کھانا کھا لیں، تو اب آپ 400 گرام وہ کھائیں گے جو اگر مثال کے طور پہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے، تو وہ آدھا تو آپ نے اچھا کھا لیا. یعنی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ آج صحت کے معاملات جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ سنت سے کنیکٹ کریں تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. آپ یہ کر روز چیک بھی کریں. مجھے کسی نے کہا موٹیویشن کیسے ملتی ہے آپ کو، میں نے کہا مجھے روز رات کو تحفہ ملتا ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا میں روز پورا دن گزار کے سونے سے پہلے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری پورے دن کی ڈائٹ میں بغیر دوائی پیے میری شوگر نارمل ہے. میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، اور الحمدللہ میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا بنے. تو میں جو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں آپ کو بتایا ہے. کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ کرواتے ہو نا، صحت کے لیے ٹیسٹ کرانا چاہیے، اچھی بات. لیکن اب ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہیں. میرا سوال ہے یہ بیماریاں کیا بگاڑ لیں گی آپ کا؟ اینڈ آف دا ڈے جان لے لیں گی نا. میں اس بیماری کا ذکر کر رہا ہوں جو اگر دل پہ بس گئی تو ایمان لے لی. بتاؤ کون سی خطرناک بیماری ہے؟ ایمان لینے والی نا. Nobody try to understand، کوئی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، فرسٹ ایور سن، سب سے پہلا گناہ وہ کیا تھا؟ تکبر ہی. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا نا، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، I am best، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. حضرت آدم کو شیطان نے بڑی عبادتیں کی، بڑا علم بھی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا. once in a lifetime اس نے تکبر کیا، ساری عبادتیں برباد، نورانیت چہرے کی چھین لی گئی، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا. مجھے ایک بات بتاؤ، جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا یہ حال ہوا، جو روز جو بار بار تکبر کرتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ انہو لا یحب المسکرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اور ایک حدیث تو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی نا، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ڈاٹ، نقطہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب سوچئے جس کا دل بھرا ہوا ہے تکبر سے، اس کا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. رائی کے دانے کے برابر تکبر بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے. یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی کہ بڑا گناہ ہے، کائنات میں ہونے والا بھی سب سے پہلا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا میں اور کوئی خالق و مالک نہیں، اور کوئی خدا نہیں، مگر کئی ایسے لوگ اور پہلے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کی عبادت کی، اور یوں سمجھیے کہ دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی. آج آپ کو قرآنی واقعہ سنانا ہے جس میں ان جھوٹے خداؤں کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت ہی مشہور جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اسرار کے ساتھ کمر بستہ تھی. ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ودہ، سواع، یغوث، یعوق، نصر. حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف واز فرمایا کرتے تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی، یعنی آپ کے خلاف باتیں کرتی.
حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتی. انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. یہ پانچوں بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ پانچوں فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار، اور لوگ ان پانچوں کے بہت ہی محب اور معتقد تھے. جب ان پانچوں کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان پانچوں صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو، اور ان کو دیکھ دیکھ کر تمہارے دل میں تسکین ہوتی رہے گی. چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ دی. کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو واز سنا سنا کر اس غلط کام سے روکتے رہے، اللہ کے سوا دوسرے کسی کو پوجنے سے روکتے رہے. بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہ آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک اس کی زیارت کرتے ہیں، پھر ان کے دیدار سے اپنے دل کو بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے. اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء و سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کی جڑ جو ہے وہ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا، اور حکم صادر فرمایا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز ہرگز کوئی شخص، کسی آدمی تو آدمی، کسی جاندار کے بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو مٹا دو اور توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. میرے بیچ اسلامی بھائی، اس قرآنی واقعے سے ہم سب کے لیے بھی یہ درس ہے کہ بعض لوگ اپنے بزرگوں کی تصویریں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، ان لوگوں کی تصویریں لگاتے ہیں کہ جن سے ان کو عقیدت ہوتی ہے، پھر بعض نادان تو اس پر ہار بھی پہناتے ہیں. اللہ اللہ، یہ وہی میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک اسٹیپ ہے کہ پہلے ان کی زیارت ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ غنی، مجھے اور آپ کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. امیر اہل سنت الحمدللہ کئی بار یہ بیان فرما چکے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں سے بھی تصویروں کو ہٹا دینا چاہیے، مجسمے بالکل نہیں ہونے چاہیے. آج کل شو پیس کے ذریعے اپنے گھروں کو سجایا جاتا ہے، کسی میں جاندار کا مجسمہ ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ ایسی کاسمیٹکس، یہ اس طرح کی چیزیں، بچوں کے کھلونوں کی تصویریں اور اس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں. یاد رہے، جس گھر میں تصویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تصاویر لگاتے ہیں، اپنی فیملی کی تصاویر بھی لوگ گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. آج ہی اپنے گھر کا سروے کیجئے، ان چیزوں کو ہٹا دیجئے. ہو سکتا ہے کوئی کہے میں تو اپنے والد صاحب کی تصویر لگائی ہے، ان کو دیکھتا ہوں تو دل بہل جاتا ہے، اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہے. ایسی کسی تصویر کو گھر میں لگانے کی، آویزہ کرنے کی شرعاً بالکل اجازت نہیں. ہاں البتہ علماء کرام ایک دین کے کام کے لیے ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں. جس طرح آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، یہ جو تصویریں ڈیجیٹل فارم میں ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر میں ہیں، موبائل میں ہیں، اس کا حکم الگ ہے. لیکن جن تصویروں کو پرنٹ کر کے گھروں میں پورٹریٹ کر کے لوگ لگاتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اللہ کریم مجھے بھی ایمان کامل نصیب فرمائے، آپ کو بھی ایمان کامل نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور خاص طور پر قرآن پاک کو پڑھتے رہیے، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آج کے سلسلے میں ایک قصہ نہیں بلکہ آپ کو 2 قصے سنانے ہیں. ایک تو آپ نے یہ سن لیا ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں. اب آئیے اللہ عز و جل کے سپاہی، سبحان اللہ، جو فرشتے ہیں، ان کا اور ابو جہل کا ایک بار سامنا ہوا، کیونکہ آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ابو جہل اور خدا کے سپاہی. ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور وہ اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا. چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے پیارے آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا. ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے
جیسے کوئی مصیبت روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، یعنی اس نے اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا جیسے اپنے آپ کو کوئی بچاتا ہے. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی موٹی موٹی کانپنے لگی. اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں. اس قدر خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا. اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا. پیارے آقا علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا. اس پر پیارے آقا علیہ السلام نے اسے سختی سے جھڑک دیا تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم نہیں مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ جھکتے والا، مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں، یعنی میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے بڑے جناب آگے پیچھے لوگ ہیں. ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا. اس کی اس دھمکی کے جواب میں سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی یہ آیت نازل. اللہ غنی، نبی پاک کی شان تو دیکھیں کہ کفار میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے تھے. آج دنیا کا دستور ہے لوگ کسی کو برا کہیں تو وہ جواب دیتا ہے. شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں کہ نبی پاک کی گستاخی ہوتی جواب قرآن دیا کرتا. اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کر لیتے اور وہ زبانیہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا تھا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ابو جہل جب تک زندہ رہا نبی پاک علیہ السلام کی دشمنی اور آپ کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا. بالآخر قہر خدا بندی میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دوران لڑکوں کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے کھڑے میں پھینک دی گئی. اس طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے، بے ادبی سے بچائے. بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے. یہ فارمولا ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے. جس دن آپ اس وظیفے کو اپنا لو گے نا اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف جب یہ پڑھو گے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی کام اٹک جائے ہم کسی منسٹر کو فائل دے کر آتے ہیں اور منسٹر صاحب سائن کر دیں، تسلی ہو جاتی ہے میری فائل پہنچ گئی ہے. ارے میں نے تو فلاں وزیر کو دے دی ہے، فلاں جناب حاکم کو دے دی ہے. ارے تم دنیا والے تو فائل دے کے سمجھتے ہو تمہارا کام ہو جائے گا، اپنی ساری زندگی کی فائل رب کی بارگاہ میں جمع کرا دو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنے کام تجھے سونپتا ہوں، میں تھک گیا، میں پریشان، میں بیمار، اے اللہ میں قرضے سے نہیں نکل پا رہا، میرے روزگار کے مسائل ہیں، میرے گھر میں پرابلمز ہیں، اے اللہ میں دنیا میں کوششیں کر کے تھک گیا. اے مالک اب تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھ سے بڑا خالق کون ہے؟ تیری حکمتوں کے انداز نرالے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. خدا کی قسم جب تکلیف میں دل کی گہرائیوں سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، آپ کو کون سا محسوس ہوگا کہ میرے رب کریم کو اب کام میں نے دے دیے ہیں جو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے اور وہ ضرور مجھ پر کرم کے دروازے کھولے گا. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اور جب آپ نے دعا کی
दुआ कैसे कबूल हुई? ये बात भी रब ने कुरान में इरशाद फरमाई सूरह अंबिया में, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिथलहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। अल्लाह कुरान में फरमाता, तो हमने उसकी दुआ सुन ली, तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी, हमने उसे, उसके घर वाले और उनके साथ में ही और अता किए, अपने पास से रहमत फरमाकर और बंदगी वालों के लिए नसीहत है। हजरत यूनुस पर कैसी आजमाइश आई थी? कोई सोच सकता है कि मछली के पेट में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, हम बेकरार, बेचैन, शिकवे, शिकायत? अरे नबी हैं, कायनात में अंबिया से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। कोई गौस, कोई अबदाल, कोई कुतुब किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये मर्तबा सहाबा का, मगर कोई सहाबी किसी नबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये अंबिया का मर्तबा, ये तरतीब याद रखा करो। आला हजरत ने तो एक शेर में पूरी तरतीब बता दी ना। खल्क कौन है? हम लोग हैं, आम लोग। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारे आका तो सबसे आला है ना, मगर अंबिया की बात कमाल है। और अंबिया में कौन है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। मछली के पेट में कैसी तकलीफ, जिंदा रहूंगा कि नहीं, बाहर निकलूंगा कि नहीं, अंधेरी गार, नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मगर वहां भी अल्लाह को पुकारा हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को। बल्कि बड़ी प्यारी दुआ याद कर लो आज। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो मछली के पेट में थे ना, जो दुआ मांगी थी ना, उलमा कहते हैं वो दुआ पता है कौन सी थी? जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये चाबी है, हाँ, ये मुसीबत के ताले की चाबी है। ये कमाल की दुआ है। और ये आपने दुआ की और अल्लाह ने मछली के पेट से आपको निजात अता फरमा दी, फिर से कौम भी अता फरमा दी, सरदारी भी अता फरमा दी। तो ये दुआएं हैं जो बेकरारी में, मुसीबत में रब को पुकारा गया। अल्लाह अकबर। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम अपने रब को पुकारने वाले बन जाएं, सही तरीके से दुआ करने वाले बन जाएं। हजरत ज़करिया, अल्लाह अकबर, आप बड़ी उम्र हो गई आपकी, बुढ़ापे तक पहुंच गए, आपकी औलाद नहीं थी, आपकी ज़ौजा भी बांझ थी। आजकल डॉक्टर कह देते हैं ना कि औलाद नहीं हो सकती, हम डॉक्टरों की बड़ी मानते हैं। अरे डॉक्टर कुछ भी कह दे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर है। अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा, किसी को डॉक्टर कहते हैं जनाब कोई मर्ज नहीं है, 100% फिट है, 2 दिन बाद दुनिया से चला जाता है। कैसे मरा डॉक्टर को भी पता नहीं, मौत आ गई ना। और कभी डॉक्टर कहते हैं 3 दिन का मेहमान है, शायद उस डॉक्टर का इंतकाल हो जाता है, वो बंदा फिर भी जिंदा घूम रहा होता है। अल्लाह की शान है, डॉक्टर डॉक्टर है, वो अपनी अपनी साइंस चलाएं, मगर ये ना समझो कि जो इसने कह दिया ये आखिरी है। कुदरत मेरे रब की है, शान मेरे रब की है, वो हर चाहे पर कादिर है, उस पर भरोसा तो रखो ना। हजरत ज़करिया उम्र भी ज्यादा हो गई, औरत भी बांझ है, मगर अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? ये भी उलमा फरमाते हैं जो बे औलाद है उनके लिए मुजर्रब दुआ है, कुरानी दुआ है। याद तो करो ना कुरान की दुआएं, क्या दुआ की थी आपने, और माना तो देखो उसका, कनेक्टिविटी तो देखो ना। माना क्या है इसका? ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, औलाद नहीं थी ना, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस, अंत खैरुल वारिसीन। अब ये दुआ वो करते थे, अल्लाह ने कैसी दुआ कबूल की, सिर्फ बेटा नहीं दिया बल्कि बेटा भी दिया और उसको नबी भी बना दिया। बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया और नबूवत की यूं समझिए कि सरफराजी भी अता फरमाया। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ। फिर देखो कैसे काम बनते हैं, फिर देखो कैसे मुसीबत टलती है। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, वयदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन, और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से, और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। पता चला कि गिड़गिड़ाना, तवज्जो के साथ, खौफ भी हो, उम्मीद भी हो, फिर ये काम बन जाते हैं। जरा देखो ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी जिंदगी में कितने मसाइल हैं। कभी कभी हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की जरूरत है,
कर्जे की जरूरत है। अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और अब किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है, सेठ साहब पर नजर पड़ती है वो भी माजरत कर लेते हैं, दोस्त अहबाब से पूछते हैं वो भी जवाब नहीं देते हैं, सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती, बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है, एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता, बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे सवा में। दिल से दुआ कैसे असर करती। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको 2 वाकयात सुनाता हूँ जिससे इंशाअल्लाह बात मजीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए, लोग इसकी भी कदर नहीं करते, पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूँ, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, वुजू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूँ। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वुजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए, पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आई। रात को इस कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आई, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसके पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की जरूरत, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद? बोला ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला हो। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पीठ में दर्द हो, सर में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर है, डॉक्टर के पास चलो। यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, व्हाटएवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स है, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, उसकी तरफ जाते ही पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पर उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब हुकूमत ने ऐलान किया कि इसको गोल्ड मेडल देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इतना काम किया इस डॉक्टर को मुल्क के दारुल हुकूमत में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तकरीब होगी और इसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। डॉक्टर बड़ा खुश, इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने फ्लाइट बुक की, जहाज में बैठे, जैसे ही जहाज उड़ा तो कुछ देर के बाद जहाज, मौसम खराब हो गया और जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जहाज को रास्ते में किसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। डॉक्टर साहब जहाज से निकलकर अमले के पास जाते हैं कि भाई कब जहाज उड़ेगा, मेरी तो वहां बहुत अहम तकरीब है और सारा प्रोग्राम मेरे लिए सजाया गया है, मैं चीफ गेस्ट हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, बताएं दोबारा जहाज कब उड़ेगा?
कसर छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाज का प्रॉब्लम बड़ा है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। आपको अगर पहुंचना जरूरी है तो आपको एक गाड़ी लें किराए पर और बाई कार चले जाएं, आप पहुंच जाएंगे अपनी तकरीब से पहले। डॉक्टर ने कहा ये भी आइडिया ठीक है, जहाज के इंतजार में कहीं मेरा प्रोग्राम ही मिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने गाड़ी बुक की, रेंट अ कार ली। जैसे ही रास्ते में गए तो जबरदस्त बारिश, आंधी तूफान। उस अंधेरे में, उस आंधी तूफान में डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और किसी मेन हाईवे से निकलकर गांव के रोड पे चढ़ गए। बहुत देर तक रास्ते में, अब भूख भी लग रही, खाना भी नहीं खाया, अंधेरा गुप, बारिश हो रही। अचानक एक छोटा सा गांव में घर नजर आया जिसमें एक बल्ब जल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो हालत ऐसी हो गई, दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, कब माँ जी कुछ खाने पीने को मिलेगा, बहुत बारिश हो रही, अब बेटा अंदर आ जाओ। वो अंदर चला गया। माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी भी दिया, कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी सांस में आई तो डॉक्टर ने देखा कि बराबर में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। अब माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा बेटा है। क्या हो गया ऐसे? कहा इसको बहुत बड़ी बीमारी है। माँ जी इलाज क्यों नहीं करवाती? माँ जी कहती मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है। मगर बेटा मैं गरीब माँ हूँ, मैं अपने बेटे को कहाँ से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊँ? न पैसे हैं न किराया है। बस रोज अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुँचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा, कहता है माँ जी नहीं, डॉक्टर अहमद हूँ और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया। जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज का इलाज करना। अब भी नहीं मानोगे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा ही जाता है। हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं, हमसे कहते फिक्र ना करो, दूसरों को बताते देखो इसका ये मसला है, ये फला काम के लिए आया था, है इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका ये मसला है। हमारे मसले को एंजॉय करती है दुनिया, कौन साथ देता है आज? मगर जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला, जो हमें बचपन से लेकर आज तक नवाजने वाला, जो हमारे गुनाह होने के बावजूद हमें अता करने वाला है, वो हमारा रब्बे करीम है। अरे जो हमारी माँ से ज्यादा हमें चाहने वाला है, उसे क्यों नहीं पुकारते, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? हालांकि उसकी रहमत तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वो तो देना चाहता है। मगर काश जो तवज्जो रिक्वायर्ड है, जो दिल से दुआ मांगना है, वो अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमा दे। और फिर अल्लाह को पुकारे ना। मैंने कहा ना गुनाहगारों का भी वो रब है, वो नेकों का रब तो है, वो गुनाहगारों को कैसे नवाजता है। एक और वाकया उयूनुल हिकायात, ये बड़ी प्यारी किताब है मकतबतुल मदीना से, अगर आप इसे लेंगे तो इसमें बड़ी जबरदस्त वाकयात मौजूद। माजरा ये है कि हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पिछली कौमों में एक बहुत सरकश, गैर मुस्लिम और जालिम बादशाह था। वो अल्लाह पाक की नाफरमानी में हद से बढ़ा हुआ था। एक मर्तबा एक जंग में बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतना जालिम था कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा इस जालिम बादशाह को तो तड़पा तड़पा के मारना है। तय ये पाया कि इसको ऐसा करो कि तांबे की एक देग में डालते हैं और इसको ऊंची जगह पर लटकाते हैं और नीचे आग जलाते हैं ताकि ये जल भून कर मर जाए। ऐसे ही किया गया, तांबे की देग बनाई गई, नीचे आग लगा दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देग गर्म हुई, बादशाह की हालत खराब। देग गर्म हो जाए तो जिस्म झुलसने लगा। उसने पहले तो झूठे खुदाओं को पुकारा, मगर जिस सारी जिंदगी जिनके आगे पेशानी रगड़ी थी उन्होंने क्या जवाब देना था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मदद नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब जब सब उम्मीदें टूट गई, सब उसको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं गया, अब मैं मारा जाऊंगा। तो अब ये बादशाह जो था मुसलमान नहीं था, इसने मुसलमानों के रब यानी खुदावंदे कुद्दूस को पुकारना शुरू कर। वो कहता है या अल्लाह या रहमान या रहीम मदद फरमा दे, और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह से तौबा भी की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे और बस मुझे बचा ले, अब मैं तेरी इबादत करूंगा, अब तक जो किया मुझे माफ कर दे। बुलंद आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह। उस देग में बैठा हुआ है, नीचे आग लगी हुई है। देखो करीम ने उसकी पुकार कैसे सुनी कि बारिश बरसना शुरू हो गई। जैसे बारिश बरसी तो आग बुझ गई, तो वो गर्मी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन फिर इतनी तेज हवा चली कि वो देग रस्सियां तोड़ाकर देग ही उड़ने लगी। अच्छा, वो बादशाह ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें बुलंद कर रहा है और देग उड़ रही है। अब देग उड़ते 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 गैर मुस्लिम कौम का जो कबीला था वहां जाके गिर गई। अब जब वहां गई तो लोग हैरान कि ये कैसी देग जो उड़ते हुए आ रही है, और उसमें बंदा बैठा हुआ वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। तो जब वो गैर मुस्लिम करीब आए तो उस बादशाह ने बाहर निकलकर अपना वाकया सुनाया कि सुनो, मैं गैर मुस्लिम था, अपने अल्लाह के सिवा झूठे खुदाओं की पूजा करता था, मैंने कलमा पढ़ा,
अल्लाह ने इस मुसीबत से निकाल दिया और मुझे यहाँ पहुंचा दिया, पूरा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो। अल्लाह की जो है कुदरत के नज़ारे हैं, अल्लाह ऐसे निकालता है बंदे को कि समझ भी नहीं आती। बात वही है कि दिल से उसे पुकारना है, मगर दिल से गिड़गिड़ा कर तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, फिर देखो आपकी मुश्किलें कैसे टल जाती हैं। तो अल्लाह करे कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाए। एक बार खुद नबी पाक के साथ बड़ा हैरान कुन वाकया पेश आया। ये 3 हिजरी ग़ज़वा-ए गतफ़ान का मौका था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को लेकर सफर पर रवाना हुए। एक मकाम पर पड़ाव किया तो सहाबा किराम कुछ फासले पर ठहरे और नबी पाक अलैहिस्सलाम अकेले एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो गए। गैर मुस्लिम जो हर वक्त नबी पाक को मादल्ला नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते रहते थे, प्लान करते रहते थे, उनमें से गैर मुस्लिम अचानक कहीं से आया, हाथ में नंगी तलवार, और नबी पाक अकेले, कोई उस वक्त सहाबा भी करीब नहीं थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आ गया और बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े जिसको कहते कर्रो फर के साथ कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताइए आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपके साथ तो कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, मेरे हाथ में तलवार है। अल्लाह नबी पाक की तवज्जो अल्लाह की तरफ कैसी थी, आपने सिर्फ एक जुमला का, एक लफ्ज कहा, फरमाया अल्लाह। क्या क्या नाम है, दिल को कैसा सुकून नसीब होता है। मैं उसे पुकार रहा हूँ जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा परवरदिगार। पुकारा करो उसे, नाम लिया करो उसका, कहो अल्लाह 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 अल्लाह, पुकारो उसे अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय, नबी पाक की जबान से लफ्ज अल्लाह निकला तो गैर मुस्लिम तो कांपने लग गया, तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब नबी पाक ने तलवार उठाकर कहा, अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? थोड़ी देर पहले तो वो कह रहा था ना आपको कौन बचाएगा, अब आका के हाथ में तलवार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? वो कहता है हुजूर मुझे बचाने वाला तो कोई भी नहीं, वो मुसलमान तो था नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी बेकसी पर रहम फरमाया, उसे मुआफ कर दिया। हाय हाय, नबी पाक के ऐसे आला अखलाक देखिए, वो कलमा पढ़कर मुसलमान। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, हम माफ करेंगे। जान लेने आया था, आका ने उसे माफ किया। हमारे मिजाज के खिलाफ बात कर दे, सारी जिंदगी दुश्मनी ले लेते, मुझे गाली दी, मुझे बुरा भला कहा, मुझे नुकसान पहुंचाया, कब तक बदले लेते रहोगे यार? हैं नबी पाक के उम्मती हो तो माफ करना भी तो सीखो। आका अलैहिस्सलाम जानी दुश्मन को माफ कर देते, हम अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई के घर, हम नहीं जाते फला रिश्तेदार के घर, हम नहीं बुलाते किसी को दावत में। छोटी छोटी बातें हैं, कभी दावत नहीं दी थी आपको इस वजह से, कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सके, आपको वेलकम नहीं कर सके, आपको तोहफा नहीं भिजवाया, इतनी छोटी बात पर आपने रिश्तेदारियां खत्म कर दी। और एक तरफ कहते हो कि नबी पाक के उम्मती, आका के गुलाम। अच्छा नाते सबको याद हैं? याद करो ना, नबी पाक की सुन्नत पर तो अमल करो, किसी को तो माफ करो। बंदा कहता मैं बताता हूँ, मुझे गाली दी है, अब मैं बताता हूँ, वो एक गाली देता है, इधर से 7 गालियां जाती हैं। और सही बात यही है, जो कहते हैं ना मैं बताता हूँ, वो वाकई बता देता है वो कौन है, उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको किसने इजाजत दी है बुरा करने की? एक अजीब सा जुमला मशहूर कर दिया गया है कि जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ है, बदमाश के साथ बदमाश है। मुझे आज तक समझ नहीं है कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर भाई। शरीफ के साथ शरीफ होते हो, बदमाश आता है, आप भी बदमाश बन जाते हो, तो फिर तो आप भी बदमाश हुए ना भाई। शरीफ आदमी शरीफ के साथ शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है, तभी तो बदमाश की इस्लाह होगी ना। मुसलमान हुआ ना ये शख्स, नबी पाक ने माफ कर दिया। तो खुदारा आका की सुन्नत को अदा करें, और जैसी भी मुश्किल, जितनी बड़ी मुश्किल हो, आप बस दुआ करें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को याद करें, तवज्जो अल्लाह की तरफ जाए। अच्छा एक और चीज, एक और टेस्ट करते, कोई नुकसान हो गया है, कोई तकलीफ हो गई, आप हमारी हम जिस जनरेशन के, मैं जिस जनरेशन का हूं, शायद अब तो ऐसा नहीं है, जो बुजुर्ग बैठे उनसे पूछें कि हमारी माएं या हमारी नानी दादी बच्चे को सुलाती थी तो जिक्रुल्लाह करके सुलाती थी, हैं? आमिना बीबी के गुलशन में कैसे पढ़ती थी? आमीना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार, नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा हो अल्लाह 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 ला। रात बच्चे को सुला रहे हैं तो जिक्र इलाही हो रहा है, नाते सुनाई जा रही हैं, बच्चे को कुछ लग जाए तो हस्बी अल्लाह या अल्लाह खैर है,
अब तो अजीब अजीब बातें हैं। रात को मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, गाना देखते हुए, म्यूजिक देखते हुए, कार्टून देखते हुए, अब्बा भी सो रहा है, बच्चा भी सो रहा है। सुबह उठते ही भाई वुजू करवा के फजर पढ़ाया जाता था, कलमा पढ़ाया जाता था। मुझे अपना याद है, हम जब छोटे थे तो स्कूल जाना होता था, तो फजर की नमाज के बाद फिर सो गए। तो हमारे उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पे, मेरी उम्र के लोगों को उनको पता होगा, अब तो पता नहीं है, सुबह 7 बजे जो है ना वो दुरूद पाक चलता था, हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबियल उम्मी व अला आलिहि व सहबी। मुझे याद आ रहा होगा ये कंटिन्यू चलता था। वालिदा वो उसको ऑन करके बड़ी आवाज कर देते थे, तो खुद ही आंख खुल जाती थी, खुद ही। अब दुरूद से उठाया जा रहा है ये अंदाज था हमारे घरों का कि सुबह सुलाते उठाते वक्त, रात सुलाते वक्त, बच्चे घर से जा रहा है अल्लाह रसूल के हवाले है, गौस पाक के हवाले। यानी हमारी ट्रेनिंग इस तरह होती थी कि बात बात पर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल का जिक्र। अब तो कोई तकलीफ हो, ओ पता नहीं अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या आवाजें निकाल रहे होते हैं, मादल्ला गालियां मुंह से आ रही है, लेकिन है नहीं, पहले तो जुबान से या अल्लाह खैर, फौरन जिक्र इलाही। यानी हमारी ट्रेनिंग ये हुआ करती, होनी भी यही चाहिए मुसलमान की, कि हम तकलीफ में भी। अच्छा, फिर एक और अजीब बात पता है क्या है, चलें अब मैं दूसरी तरफ ले आता हूं अपनी गुफ्तगू को, कि तकलीफ में तो हम अल्लाह को याद करते हैं, फिर तकलीफ खत्म हो जाए तो फिर कहां चले जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात पता है कि अचानक मस्जिद में कोई नया आदमी नजर आने लगता है ना, टोपी पहनी हुई, हाथ में तस्बीह भी है, मतलब खैर तो ये किधर से आया, अब 5 नमाजें भी पढ़ रहा है, बाज़ औक़ात नमाज से भी पहले आ जाता है, तो पूछो खैर तो है, बस वो वालिदा हॉस्पिटल में है या फला प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी बात है, खुदा ना खास्ता डिस्करेज नहीं कर रहा, मगर इधर वो प्रॉब्लम दूर हुई, इधर मरीज ठीक हुआ, इधर मसला हल हुआ, वो बंदे गायब हो गया मस्जिद से। तो ये क्या है, हम खुशी में भी अल्लाह के बंदे हैं, हम गम में भी अल्लाह के बंदे, हम गमों में भी उसे पुकारें, हम खुशी में भी उसे याद रखें। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और ये काफिरों की आदत अल्लाह ने इरशाद फरमाई। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। अल्लाह फरमाता है, और जब आदमी को तकलीफ पहुंचती है तो लेटे हुए और बैठे हुए और खड़े हुए हर हालत में हमसे दुआ करता है। बहुत अच्छी बात है, मगर आगे क्या हुआ, अल्लाह फरमाता है फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो यूं चल देता है गोया कभी किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें पुकारा ही नहीं था, याद ही नहीं रहता अल्लाह का घर। सच बताओ, ऐसा हम नहीं करते? प्रॉब्लम हो तो घर में कुरान खानी कराओ, हैं, दुरूद पाक का खत्म करवाओ, इमाम साहब के पास चलते हैं, दुआ करवाते हैं, जरा मस्जिद में दुआ करवानी है। अरे भाई दुआ कर दी, तुम्हारा मसला हल हो गया, अब गए किधर? ये अल्लाह पाक से क्या ताल्लुक बना रहे हो? ऐसा ना करें। देखिए, आप अपने अंदाज में समझे, मैं बिला तमसील समझा रहा हूं। कोई बंदा वो है जो आपसे जब मिलता है अपने मतलब के लिए मिलता है, बल्कि ऐसे भी लोग होते हैं जब बातें समझ आ जाती है, कोई काम ही लेकर आया होगा, इसका कोई मसला अटका है ना तो आज चेहरा दिखाया है, तो उस बंदे की क्या इज्जत होती है आपके पास। और एक बंदा है जो रोज मिलता है, मोहब्बत करता है आपसे आपके पास आके बैठता है, कभी कभी मसला भी बयान कर देता है, लेकिन मसला ना भी हो तो आपके पास जरूर आता है, वो दोस्त होता है ना। फर्क है ना, एक मतलब के वक्त तुम्हारे पास आता है, एक रोज तुम्हारे साथ पास आता है। अब बिला तमसील समझो, जो मतलब के वक्त अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, जो किसी मुश्किल के वक्त तो रब के पास जाता है, और जैसे ही रब अपने करम से मुश्किल आसान कर दे वो गायब हो जाता है। तो ऐसा ना किया करो, अल्लाह के घर में आया करो, मस्जिदों में बैठा करो, नमाजों की पाबंदी किया करो, और अल्लाह को हर हाल में पुकारा करो। फिर देखो वो रब करीम आपकी कैसी कैसी मुश्किलें आसान फरमाएगा। और हमारे असलाफ तो किस तरह अल्लाह को गम में याद किया करते। अल्लाह अकबर। एक बार बड़ा खूबसूरत वाकया, फिर इंशाअल्लाह अपना बयान में खत्म करता हूँ। अबुल हसन सिरी सकती रहमतुल्लाह तआला का वाकया। आपकी खिदमत में एक मरतबा आपकी पड़ोसन आई और अर्ज करती कि ए अबुल हसन, रात मेरे बच्चे को सिपाही उठा कर ले गए और उसे बड़ी तकलीफ देंगे, आप कुछ कीजिए, मेरे बेटे के लिए सिफारिश कीजिए। और उस पड़ोसन की फरियाद सुनकर सैयदना अबुल हसन ने क्या किया, जा नमाज बिछाई या खड़े हुए और खुशी व खुशू के साथ नमाज शुरू कर दी। पड़ोसन कह रही मैं इनसे सिफारिश कराने आई हूँ, बच्चा मेरा जेल में है, पता नहीं कितनी पिटाई करेंगे उसकी, और ये हजरत नमाज पढ़ने लग गए। अच्छा, नमाज भी आपने बड़ी तवील ना मजेदार खुशी व खुशू से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब काफी देर हो गई ना तो वो औरत कहती हजरत जल्दी करें, मेरे बच्चे को कैद में डाला हुआ है वो, और उसकी तकलीफ पहुंचाएंगे। आपने जल्दी नहीं किया, आपने सुकून से नमाज पढ़ी और जब नमाज से सलाम फेरा ना तो कहा है मेरी बहन, तुम्हारा ही तो मामला हल करवा रहा था, तुम्हारा मसला ही तो हल कर रहा था। अभी आपने कहा तो पड़ोसन भागती हुई, उसकी बच्ची भागती गई, अम्मी घर आ जाए, भाई आ गया वापस, बेटा घर आ गया। आपने कहा मैं वही तो मसला हल कर रहा था, जिधर से हाल होना है उधर आपने रुजू कर लिया, ये तरीका बता दिया। मैं प्रॉब्लम होना
वुजू करें और 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ें। हाँ, अल्लाह के पास, या अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूँ, जो प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट गलत आ गई है, आपकी डॉक्टर कहता है प्रॉब्लम है, आपको जनाब कोई कर्जे का मसला आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम, माल खराब हो गया है, 2 रकात पढ़े। किसी के पास पहले ना जाओ, पहले अल्लाह के, अल्लाह भेजेगा आपको, अल्लाह आपके पास रास्ते बनाएगा। आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़े, अल्लाह को पुकारे, आपको इंशाअल्लाह ऐसा रास्ता सुझाई देगा कि काम सारे सीधे हो जाए। हम पहले कहीं और जाते हैं, हम रब के पास क्यों नहीं जाते? हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं। आज के इस बयान में एक बात सीख कर जाना कि मेरी मुश्किलों को हल करने वाला कौन है। जोर से बोलो, एक बार और बोलो, परेशानी दूर करने वाला कौन है? बीमारी दूर करने वाला कौन है? मुसीबत टालने वाला कौन है? मुझे इज्जत देने वाला कौन है? मुझे जिल्लत से बचाने वाला कौन है? मुझे दुश्मनों से बचाने वाला कौन है? मेरे गमों को दूर करने वाला कौन है? मेरी बेकरारी को दूर करने वाला कौन है? दिल में चैन डालने वाला कौन है? अरे मुझे अपने घर काबे को दिखाने वाला कौन है? मुझे हज पर बुलाने वाला कौन है? मुझे मदीने की हाजिरी का शरफ देने वाला कौन है? मुझे अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाने वाला कौन है? मुझे गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकियों के रास्ते पर चलाने वाला कौन है? और सुनो, इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में भेजने वाला कौन है? जब सब देना उसने है, सब मिलना उससे, फिर क्यों जाते हो? उसका दर थाम लो, उससे मोहब्बत करो, उस पर यकीन करो और उसे पुकारो। मैंने आज आपको कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, वाकयात के जरिए समझाया कि जब जब उसे पुकारा गया है, उसने अपने कर्म के दरवाजे खोले और उसने मुसीबतों को हल कर दिया। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि मैं जो मांगू वो मुझे नहीं मिलता, मैं जो मांगू उसमें लेट हो जाता है। अब उसमें शैतान दिमाग में ख्यालात डालता है, सारी बातें तो मौलाना साहब ने कर दी, मगर मैं तो बहुत सालों से दुआ कर रहा हूँ, मेरा तो मसला ही हल नहीं हो रहा। मैं तो रो रो के दुआ भी करता हूँ, तहज्जुद में भी दुआ की, काबे के सामने जाकर भी दुआ करके आया, फला बहुत बड़ी नेक शख्सियत से भी दुआ कराई। हाँ, अब ये वसवसा भी आज समझ लो, इसको हल कर लेते हैं ना। अल्लाह से हर हाल में मोहब्बत करनी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे जवाब बन सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जब कोई फाजिर, फासिक, गुनाहगार, काफिर अल्लाह को पुकारता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज़ पसंद नहीं आ रही। और जब कोई अल्लाह का प्यारा उसे पुकारता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, मुझे इसका पुकार